السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو ديال الميكرو ايكونومي ديال السيمستر 2، كوريكسيون ديال ليكزامان نيميرو 2، ليكزامان الثاني ديال بروف قمر الخاص بلا فاكولتي دو سيونس جيريديك ايكونوميك سوسيال اف اس جي اس عين الشوق، طريق جديدة بمدينة الدار البيضاء، جامعة الحسن الثاني. دونك على بركة الله نبداو بالكيستيون رقم 1. Dans un marché de concurrence pure et parfaite, CPP, les preneurs de prix, price takers, sont les consommateurs qui considèrent le prix du marché comme donné et n'ont donc pas du surplus du consommateur, des khata, sont des entreprises qui considèrent le prix du marché comme donné, comme elles ne vendent qu'une petite proportion de la quantité totale ouverte sur le marché. Leurs décisions n'ont aucun impact sur le prix de marché, ou là, c'est aucune réponse non correcte. Sont les entreprises qui doivent vendre leurs produits à un prix supérieur à celui du marché ont envie de croître le volume. Donc, الجواب صحيح هو B. هذا هو الجواب صحيح. هذوما les price takers. Les price takers يعني هما les entreprises اللي كيعتبروا بأن le prix comme un donné يعني وما عندهم حتى شي influence على لو بري دو مارشي. واحد لونتربريز كاع ما تنتج ما كتاثرش على لو بري دو مارشي. علاش حيت كاين واحد ليبوتيز اللي هو اسونسيال اللي هو لاتوميسيتي. السؤال رقم 2. Une place de concert coûte 40 € à Karl. Une soirée au cirque lui coûte 100 €. Lorsque Karl maximise son utilité marginale pour les concerts est de 8. Son utilité marginale pour la soirée de cirque est donc pour cette question, pour maximiser l'utilité, il faut l'utilité marginale ديال le concert c'est l'utilité marginale ديال السيرك تساوي البري ديال لو كونسير على البري ديال السيرك، ونعوضوا كل حاجه بالقيمه ديالها. هو عطانا ان ليوتيليتي مارجينال ديال الكونسير هو 8، ديال السيرك اللي كنقلبوا على اكس، لو كو ديال الكونسير 40 على هذا 100 ونحسبوا. دونك عندنا 800 كتساوي 40 اكس، دونك اكس كتساوي 800 على 40 كتساوي 20. دونك ليوتيليتي مارجينال ديال السيرك هي 20، هي 20، هي 20 20. جواب هو سي. La courbe d'offre du court terme d'une entreprise en concurrence pure et parfaite, CPP, et la partie de la courbe de coût marginal située en dessous de la courbe de coût variable moyen خطأ. نشوف ما بينش ليا مزيان هادي. Et la partie de la courbe de coût marginal située au-dessus يعني فوق la courbe du coût variable moyen, et la partie croissante de la courbe de coût marginal, et la partie de la courbe de coût marginal située au-dessus de la courbe de coût moyen, et la courbe de coût variable moyen située au-dessus du minimum du Q variable. Donc à court terme, donc la quantité et le coût. donc عندنا جوج ديال عندنا هاد لا كورب هو لو كو مارجينال، كو مارجينال، لا كورب دو كو مارجينال. كاين aussi la courbe de coût variable moyen. À court terme, la fonction de l'offre هي la partie من la courbe de coût marginal اللي كاينه فوق la courbe de coût variable moyen. يعني ان la fonction d'offre هي la partie croissante du coût
دو كورب دو كو مارجينال اللي كتبدا من المينيموم ديال الكو فاريابل موين. الا هادي كتمثل سو دو فورميتير، يعني لا بارتي اللي هي اودسي يعني فوق الكو فاريابل موين. دونك الجواب الصحيح هنايا هو ا. يعني la portion de la courbe de coût marginal située au-dessus يعني فوق de la courbe de coût variable moyen. الجواب الصحيح هو A. Considérons une entreprise en concurrence pure et parfaite, CPP, avec une fonction de coût total suivante. Donc la coût total qui est 2 زائد 10 qui زائد 100. Et le prix permet l'entreprise à réaliser un profit positif. شنو هو le prix؟ يعني نحسبوا لها seuil de rentabilité. نحسبوا لها seuil de rentabilité باش نعرفوا خاص seuil de rentabilité هو le prix au-dessus l'entreprise réalise des bénéfices, c'est-à-dire des profits positifs. Pour ceux de rentabilité donc عندنا 10 كي au carré زائد 10 كي. donc عندنا نحسبوا seuil de rentabilité. donc عندنا la coût total كتساوي كي au carré زائد 10 كي زائد 100. pour déterminer coût moyen هي كي زائد 10 زائد 100 على كي. نديروا الاشتقاق donc le coût moyen prime égal à 0 باش نديتيرمينيو السوي دو رونتابيليتي. اشتقينا هادي يعني خرج لينا 1 ناقص 100 على كي او كاري كتساوي 0. c'est-à-dire que 100 على كي او كاري كتساوي 1. يعني ان كي او كاري كتساوي 100. c'est-à-dire que كي كتساوي الغاسين ديال 100 يعني 10. Donc, il y a la quantité de seuil de rentabilité. Pour déterminer le prix de seuil de rentabilité, seuil de rentabilité, c'est le coût moyen de 10. Donc, seuil de rentabilité, on a 10. 10 زائد 10 هي 20. و100 على 10 هي 10. 10 زائد 10 زائد 10 هي 30. Donc, il y a un prix qui permet l'entreprise de réaliser des bénéfices. Le prix est strictement supérieur de 30. strictement supérieur de 30. الجواب الصحيح هو C. strictement supérieur de 30. Lorsque le prix d'un bien augmente et le prix de notre bien ainsi que les revenus sont maintenus constants. هنا كنتكلموا على lorsque le prix d'un bien augmente et le prix de مثلا ديال X زاد و le prix ديال Y كيبقى ثابت والبري والغوفوني حتى هو تيبقاو ثابت. دونك شنو كيوقع؟ لا droit de budget. دونك ندير لكم باش نشرح لكم مزيان. دونك ناخذوا لا droit de budget le bien Y le bien X. هذا هو لا droit de budget. هنا كيكون R على X على P de X. On a R على P de Y. On suppose بأن البري ديال X تزاد ولكن ديال Y بقى كونستون والغوفوني كيبقى. شنو كيوقع بأن هذا كيبقى ثابت. هذا الغابور ما كيتبدلش. يعني أن هذا الغابور P de Y هذا كيبقى كونستون ما كيتبدلش حيت هذا ما تبدلش. ولكن هذا R على P de X هذا الأول يعني كيتبدل يعني كيولي inférieur. علاش؟ حيت هذا تزاد. دونك الى تزاد هذا كيعني ان هذا لو رابور غينقص. دونك الى نقص يعني ان هذا يولي داير بحال هكذا. هذا كيبقى هنا يعني كيزيد يقرب لوريجين. ولكن في الجهه ماش كينقص من الجهه ديال لاكس ديال لو بيان اللي نقص البري ديالو كينقص. دونك نقراو لي ريبونس. Effectuer une rotation de telle sorte que le point d'intersection entre la droite de budget et l'axe associé au bien dont le prix augmenté est plus proche de l'origine.
Effectuer une rotation de telle sorte que le point d'intersection entre la droite de BG et l'axe associé est bien dont le prix augmenté est plus éloigné d'origine se déplace parallèlement. جواب صحيح هو A ولا قريب من l'origine. ها سي ها هو l'origine وهذا قرب من l'origine. Le bien associé هو اللي قرب من l'origine. Question 6. Quelles conditions ne correspondent pas à un marché de concurrence pure et parfaite? Homogénéité, donc on a fait CPP, libre entrée-sortie, qu'il y a atomicité, immobilisé, non, c'est mobilité, mais c'est immobilité. Donc, donc on a une fonction d'utilité, x os 3 y, revenez R 240, puis de x 30, puis de y 10, qu'il est le panier optimal. Donc on a fonction d'utilité u كتساوي x أس 3 y. donc le revenu 240 puis de x 30 puis de y 10. donc TMS نعرفوا أن TMS XY donc عندي TMS XY هو 3 Y على X كيساوي prix de X على prix de Y 30 على 10 كتساوي 240 كتساوي 30 X زائد 10 Y. المهم الطريقة باش خدمت أنا هنايا باش جبت TMS ديريكتومون حيت عندكم إكزامان KTM ديما نخدمو بهاد الطريقة. ملي كتكون عندي واحد الفونكسيون utilité A x os alpha y os bêta كتسمى دو كوب دو كلاس راه توجور لو تي ام اس اكس y راه كيساوي الاس اللي فوق x هو الفا كنضربوه في y الاس مقسوم على الاس اللي فوق y بيتا كنضربوه في x يعني كناخذ الاس اللي فوق x هو 3 كنضربوه في y والاس اللي فوق y هو 1 كنضربوه في x دونك ديريكتومون دونك نكملو دونك 30 هذه هي 3 دونك 3 y على x كتساوي 3 دونك 240 كتساوي 30 اكس زائد 10 إكغيك. يعني هنايا إكغيك كتساوي اكس 3 عاد تمشي مع 3 وهاد اكس هنا إكغيك كتساوي اكس نجيو نعوضو هنايا إكغيك بإكس يعني 240 كتساوي 30 اكس زائد 10 اكس. نخدمو غير على هادي يعني 240 كتساوي 40 اكس يعني اكس إطوال اللي كنقلب عليها هي 240 ل 40 يعني كتساوي 6 دونك يعني تا إكغيك مساوية تا إكغيك إطوال كتساوي 6 دونك 6 6 الجواب الصحيح هو 6 6 هو الجواب أ 6 6. Question suivante. سؤال رقم 8. Une entreprise peut décider de fermer à court terme. Réponse A. Donc نرجع لكم قبل ما نقرا لي ريبونس نرجعوا دابا لهنا هذا à court terme. ديما à court terme إلا كان البري دو مارشي كيساوي سوي إلا كان البري دو مارشي est inférieur strictement inférieur de ceux de fermeture l'entreprise ferme ses portes يعني quitte le marché. أما إذا كان prix supérieur égal ceux de fermeture continue يعني إمتى l'entreprise كتفيرمي les portes ديالها à court terme إذا كان البري inférieur au seuil de fermeture. au seuil de fermeture راه كتمثل le coût variable moyen. si le prix est inférieur au coût variable moyen هو B. La droite de budget du consommateur s'écrit هذه R على بي دي Y ناقص بي دي X بي دي Y. دونك هذه هو الجواب الصحيح. هذا راه غير في الكور المهم هي هذه الصحيحة. R على بي دي Y ناقص بي دي X على بي دي Y في X هي هذيك صحيحة. Supposons la fonction d'utilité suivante. L'utilité marginale est أطبقوا ديك العلاقة اللي عطيتكم. دونك قلت لكم إلا كانت une fonction de courbe de glace
U كتساوي A X أس ألفا Y أس بيتا. TMS X Y هو H. نو هذا المهم هذاك السؤال على l'utilité marginale ماشي TMS تنعتذر. دونك l'utilité marginale دو X هي الديريفي ديال هذه بارابور ا X. يعني غنشتقو غير X جوج غتبقى كونستون ما كتشتقش Y أس 1/4 ما كتشتقش. كتشتق X الاشتقاق ديال X هي 3/4 في X أس ناقص 1/4. نحسبو 3 في جوج هي 6. 6/4 هي 3/2. 3/2 دونك X أس ناقص هذه 4 هذه أس ناقص 1/4 Y أس 1/4 هي 3/2 X أس ناقص 1/4 Y أس 1/4. دونك جواب صحيح هو بي. كيستيون 10. Le taux marginal de substitution entre les biens Y et X, et je sais pas, dit égal au rapport d'utilité marginale entre les deux biens. Ouais, le rapport auquel le consommateur est disposé à échanger le bien contre le bien X en gardant le même niveau de égal au rapport des prix. Donc, toutes les réponses sont vraies. كلهم صحيحين. عندي نديرو ا حيت كاينه توت لي ريبونس سون فري حيت كلهم هادو صحاح. نديرو ريبونس ا. تو لي ريبونس سون فري. كيستيون رقم 12. Une fonction d'utilité ordinale quantifie la satisfaction que propose un panier de biens. On identifie, je sais pas, un béchimzien, quantifie les différences classe. المهم إلا كانت ordinal راح تكون classe les paniers des biens de meilleur au moins bon par de préférence le meilleur éloigné de l'origine. المهم هذه صحيحة حيت ديما ملي كيكون ordinal يعني كيكون الكلاسمون. Si la fonction de coût total de l'entreprise كتساوي هكا concurrence pure parfaite CPP et le prix de marché 115. المهم هذا نخدموها يعني نحسبوا لو كو مارجينال. كو مارجينال هو ديريفي يعني هذه 0 يعني 15 بلس 4 كي. كونديسيون دو ماكسيميزي لو بروفي هو البري كيساوي لو كو مارجينال. يعني البري هو عطينا هو 115 يساوي ليا 15 زائد 4 كي. دونك 15 زائد 4 كي. دونك يعني ان 4 كي هتساوي ليا 115 ناقص 15. 4 كي كتساوي 100. دونك كي كونتيتي ماكسيميز لو بروفي هي 100 على 4 كتساوي 25. هذه لا كونتيتي كي ماكسيميز لو بروفي. باش نحسبوا لو بروفي هاي جبدناها. لو بروفي هو الغوسيت توتال موان لو كو توتال. لو بروفي هو 115 فوا 25 ناقص الكو توتال. نعوضو هنا ب 25 ونحسبوها. دونك عوضنا هنايا ب 25 حسبنا 2075. يعني ان البروفي نحسبوها نشدو 125 ناقص 2075 نحسبوها. دونك البروفي كيساوي 800. يمكن عندنا كاين شي غلط عند البروف ممكن نديرو هنا 800. يعني الجواب الصحيح هو هذا دي هو كونتيتي 25 هنايا 800. سؤال رقم 14. Une entreprise qui vend des montres a établi les deux critères de choix les plus importants pour ses clients étaient la fiabilité technique, caractéristique F, et l'esthétique, caractéristique E, qui sont relativement substituables. Le consommateur moyen maximise satisfaction et l'utilité marginale de F à l'utilité marginale égale à 4. Donc on peut dire que le consommateur sera prêt de sacrifier 4 unités de. Donc là
عندنا l'utilité marginale ديال F l'utilité marginale ديال E égale à 4 حيت هذا هو le TMS E F. Signification de l'adi أن le consommateur est prêt à sacrifier خاص يقدر أنه ينقص 4 من esthétique باش يزيد واحد ديال fiabilité. Donc le consommateur serait prêt à sacrifier 4 unités d'esthétique contre unité de fiabilité. Donc الجواب هو D. سؤال آخر. Dans un marché parfaitement concurrentiel, les profits sont maximisés lorsque l'entreprise capte les plus grandes parts de marché, produit une quantité au point où la recette marginale égale au coût marginal, produit une quantité qui maximise la recette marginale, produit une quantité au point où la recette marginale est supérieure, le jawab هو B. Produit une quantité au point où la recette marginale est égale au coût marginal. Donc هذا هو الكونديسيون pour maximiser le profit. غير دابا في CPP راه البري كيساوي la recette marginale. دونك دابا سالينا الكوريكسيون ديال ليكزامان. جيسبر انكم استفدتوا وفهمتوا منه. دونك الى اللقاء في فيديو مقبل. السلام عليكم.